Hello everyone. Okay, so kita masuk in class discussion. Kenapa saya pergi Google Meet balik? Jangan. Ui, sabar. Okay. Boleh sah. Okay, so we are gonna do our in class discussion. So today we're gonna do about 7 questions lah sebab hari tu sebab nanti for the second hour yang combine baru kita masuk the questions 8 and the rest of the questions. Okay, so for the first question, we have a steady current of 2.5 amperes. So given here is the current. Lepas tu dia bagi sini time, which is 4 minutes. So sekarang ni soalan tanya how much total charge passes by a given point during those 4 minutes. So sekarang soalan minta total charge. Ingat tak bila dia minta total charge, this is Q. Bila dia minta number of charge, barulah N. Okay. So sekarang dia bagi kita current dengan time di sini. So for the total charge, kalau kamu refer kamu punya formula sheet, it will be I dq over dt. So we are looking for Q. So kamu rearrange dia jadi Q equal to IT lah. So yang D dt ni, D basically dq over dt, kamu boleh terus directly write as I equal to Q over T lah. Okay, dq over dt ni basically the rate of charge lah. Okay, so Q equal to IT. So kamu just substitute. This is 2.5. Remember time should be in seconds. So yang ni kamu kena darab dengan 60. So yang ini kamu akan dapat 240. So Q is equal to 600 coulomb lah. Okay. Lepas tu dia minta pula kita cari number of charge. So for the number of charge, which is basically how many electrons, that is the value of N lah. Okay, so untuk value of N, kita boleh guna Q equal to NE. Yang ini ada bagi juga dalam formula sheet, so you don't have to remember. So untuk Q equal to NE, kita rearrange untuk cari N. So that is just Q over E lah. Okay, so yang ini kamu akan just substitute. This is 600 coulomb. Lepas tu this one 1.6 negative 19. Then you will get the number of electrons to be equal to 3.75 times 10 to the power of negative. Oh, salah. To the power of 21 electrons. Okay. Boleh? Question 1. Thumbs up kalau okay. Sebab saya tidak dapat dengar kamu ni. Oh, dengar juga lah. Okay, good job. Alright, next. Suppose you want to connect your stereo to a remote speakers using copper wire. So copper wire, the resistivity given is 1.68 times 10 to the power of negative 8 ohm meter. Okay, so yang ini dia cakap each wire must be 20 meter long. So dia bagi kita length, and then soalan suruh kita cari diameter. Okay, diameter with the resistance being less than 0.1 ohm per wire. Yang ini wire ni, bukan bore. Okay, so dari sini kita sudah tahu nilai R, nilai L, and nilai rho, which is the resistivity lah. Okay, buat next page jap. So given is the resistivity, which is 1.68 times 10 negative 8 ohm meter. And then dia bagi kita length, which is 20 meter, as well as the resistance, which is going to be 0.1 ohm. Walaupun dia cakap less than, kamu just akan equate dia dengan 0.1 lah, yang bahagian resistance tu. Okay, so we are looking for the diameter. So untuk cari diameter, kita kena ada area. So area ni kita boleh jadikan formula dia as either pi r square ataupun directly pi d square over 4. So both of this are the same lah. Yang ini cuma dia substitute bahagian R je. Okay, so that's why kita jadi pi d square over 4 di sini. Tapi dua ni benda yang sama. So you can choose either one lah. Okay, so either kamu cari area dulu baru cari diameter, ataupun kamu directly substitute into the formula lah. So untuk resistivity, the formula is RA over L. Tapi dalam formula sheet dia bagi kamu R sahaja, which is rho L over A. Tapi kamu boleh rearrange untuk resistivity jugalah. Okay, mana-mana pun boleh. Ataupun kamu just guna yang ini, rearrange untuk area. Macam itulah. Okay, so for this one, rho is R over L. So area here, I'm just going to substitute pi d square over 4. So rearrange untuk D, kamu akan dapat
4 rho L divide by pi R. Okay, then kamu square root dia. So, lepas tu kamu perlu substitute lah setiap satu ni. 4, 1.68, negative 8, lepas tu this one is 20, and then we have pi 0.1. Okay, jangan lupa square root lah. Square root di sini. And then you will get 2.068 times 10 negative 3 meter. Okay, ataupun kamu boleh directly tulis as 2.068 millimeter. Okay, mana-mana pun boleh lah. Usually kalau kamu ambil direct je kan dari calculator tu. Okay, lepas cari dia punya diameter, soalan suruh kita cari the potential difference across the wire. So, untuk cari potential difference, dia sudah bagi kita nilai current. Okay, so sekarang dia bagi tahu sini, this is 4 ampere. So, what is the potential difference? Since kita sudah ada value R and I, we can directly apply Ohm's law lah di sini. So, that is V equal to IR. So, rearrange, tidak payah, substitute je terus. So, yang ini 4, yang ini 0.1, so kamu akan dapat dia punya volt, which is the potential difference equal to 0.4. Okay. Right. Soalan 2 boleh? Ada masalah di sini? Okay. Good. Yang lain? Aduh, kalau tidak dengar, bagi tahu tau. Tahu tidak terdengar suara. Alright. So, next question 3. We have, this one is on subtopic variation of resistance with temperature lah. Okay, so untuk yang ini, kalau dia bagi resistivity, thermal conductivity of resistivity, which is alpha here, kamu akan directly apply the formula R equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught. Okay, so yang ini, rasanya hari itu saya mention yang ini final temperature, satu tu initial. This is known as the reference temperature. Reference temperature, dia mesti at 20 degree Celsius. So, kalau kamu ada soalan, asalkan kamu nampak 20 degree Celsius, kamu kan ambil itu sebagai your T naught. Okay, so that is your reference temperature. Yang T di sini ni is basically just the temperature at a time yang dia minta tu lah. Ada solution kah? Ataupun apa-apalah. Okay, so yang ini adalah initial resistance, yang ini final resistance lah. Okay, so kita akan apply this equation. So, it's gonna be, extract the information. So, the reference temperature, dia memang 20 degree Celsius lah. Tapi kalau soalan PSPM kamu bukan tiada yang 20 tu, something wrong lah sama tu question. Gitulah. Okay, lepas tu the initial resistance is 164.2 ohm. And then dia bagi the final temperature, which is 187.4 ohm. And then dia bagi resistivity, alpha, which is thermal conductivity of resistivity, is 3.927 times 10 negative 3 per degree Celsius. Okay, so kita akan apply this formula R equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught. Okay, so from here, kamu just substitute lah 187.4. This one is 164.2. This is 1 plus 3.927 negative 3 T minus 20. Okay, so ini kamu rearrange, kamu akan dapat 55.98 degree Celsius. So, untuk yang ini, kamu wajib tunjuk substitution untuk dapat 1 mark. Kalau kamu directly tulis jawapan macam ni, kamu tidak akan dapat markah substitution. You will only get jawapan. Kalau unit betul, baru dapat 1 mark lah. Okay, so always remember to include your substitution. Sebab mostly dalam chapter 1 yang kamu submit tu, banyak yang terus skip je dia punya bahagian substitution. Okay, so yang tu tidak boleh lah, kamu kena show your solution tu macam mana. Alright, next question 4. Okay, 1, 2, 3, 4 ni, they're basically 3.1 until 3.5 macam tu lah. Question 5 baru kita masuk Kirchhoff, okay? So, untuk question 4, kita ada a battery which has an EMF of 9 volt
So given is the EMF value, and then the terminal voltage is 8 volt. So the battery is connected across a resistor of 5 ohm. So soalan suruh kita cari the current. Current, power dissipated by the resistor as well as the internal resistance lah. Okay, so for this one, untuk cari the current through the resistor, we are going to use pi square r. Skip, you can either use kejap, apa dia bagi? EMF 9 volt. Dia bagi terminal voltage 8 volt. And then resistance 5 ohm lah. Okay, so untuk yang ini kita boleh apply V is equal to IR lah. Okay, so yang ini kita boleh cari current V over R. So yang ini 8 bahagi 5. So dapat 1.6 ampere as the current lah. Okay. Right, next, dia suruh pula kita cari the power dissipated through the resistor, by the resistor. That is just Pi square R, ataupun kamu boleh guna I V. Tapi sebab dia minta resistor kan, jadi kamu kena guna yang R di sinilah. Okay, dissipated by the resistor. Okay, so yang ini kita akan guna 1.6 square. This is 5, this is 12.8 watt. Okay, so dapatlah power di situ. Okay, bolehkah? Okay kah yang lain ni kat terlampau laju? Bagi tahu kalau terlampau laju. Bagi thumbs down kalau terlampau laju. Macam tu. Okay, good. So, lepas tu soalan suruh kita cari apa? Soalan suruh kita cari internal resistance. So, internal resistance kita boleh guna formula either V equal to EMF minus IR, ataupun kamu boleh guna directly the formula of EMF lah, V plus IR. Tapi this is actually the same thing lah. Kamu just rearrange untuk jadikan salah satu ni sebagai subject. Okay. Tapi dalam formula sheet, the only one that is given is V lah. Yang ini kamu tidak kena bagi sebab kamu boleh rearrange sendiri. Okay, so from here, kejap kita cari R kan. Kamu substitute je lah. Sini 8, 9, yang ini 1.6 R. So kalau kamu rearrange, kamu akan dapat the internal resistance to be equal to 0.625 ohm. Okay. Bolehkah? Ui. So kasi keluar cookies. The fridge. Iklan guys, iklan. Keluar cookies je. Okay. Right, next question. Question 5. Question 5 is on Kirchhoff. Okay, so Kirchhoff ni kamu boleh apply when there is loop and when there's more than one supply lah. So kalau sekarang ni kita nampak 1, 2. So kalau ada 2 supply, maksudnya kita akan guna Kirchhoff. Okay, wajib guna Kirchhoff lah sebab dia akan wajib lah. Kenapa je susah-susah kan mau guna ohms tu. Tapi susah-susah kita guna Kirchhoff. So Kirchhoff tu lagi senang lah. Okay, so untuk Kirchhoff, remember the first step that we have to do is designate a direction of current. Okay, you have to draw the current punya direction. So untuk dalam exam, lukisan ni tidak payah lukis lah. So kiranya dalam PSPM nanti kamu tulis equation je. So yang bahagian conteng-conteng ni kamu conteng di kertas soalan je lah. Okay, so tidak payah lukis balik. So jimatlah masa di situ. Okay, kiranya kalau jawapan kamu ada negatif tu maksudnya di opposite direction je lah. Okay, so untuk yang ini, tapi untuk yang ini, direction of current ni dia sudah designate kan, dia sudah lukis awal-awal. Bila kamu dapat negative value, maksudnya kamu punya pengiraan ada yang salah. Kenapa macam tu? Sebab sekarang ni kalau answer scheme dorang positif, wajiblah kamu punya jawapan tu mesti positif. Sebab dorang sendiri yang decide direction of current ni, bukan lagi kita yang buat. Macam tu lah. Okay, so first step is done lah. Dia sudah lukis direction of current untuk the junction. So the second step that we have to do is we have to draw the direction of current di setiap resistor. Okay, di setiap resistor. So sekarang kita ada 1, 2 resistor. So untuk the first resistor, which is the 30 ohm resistor, kita nampak they attached to this one single wire here. The current that is flowing through this wire is I2. Okay, so since they're pointing downwards, kita punya current pun akan
point outward. So this is I2 lah. Okay, kena label di sini ya, I2. Actually kan, let me just copy this picture dulu supaya saya boleh lukis di sebelah. Okay, kejap here. Paste. Crop. Okay, so ini soalan 5. Okay, so kita lukis dulu lah direction of current di resistor. Ini satu. And then kalau kita tengok yang di sini pun I3 yang flow di sini. So dia akan point downwards. So ini I3 lah. Okay, so ini I2, ini I3. Okay, so direction of current is done at junction and at resistor sudah. Next we are gonna do for EMF lah, which is the second rule. So untuk EMF ni kita kena lukis dulu dari pendek ke panjang. Dari pendek ke panjang. So ini direction of EMF. Lepas lukis direction of EMF, kita kena designate a direction of loop. Okay, so direction of loop again, it is entirely up to you. Either you want it to be clockwise or anti-clockwise. Okay, semua tu terpulang dengan kamu lah. Okay, so sekarang ni saya ada cell 1 here, so I want this to be positive. For my first loop here, I want this to be positive. So I'm gonna follow the direction of EMF. So di sini saya akan point upwards, kanan, bawah, kiri. Okay, sama juga yang di sini. Kita ada berapa sel? Kita ada satu je. So I'm gonna follow this direction of EMF sebab saya mau dia positive. Okay, so yang ini up, left, down, right. Okay, so done. That is the only thing yang kamu perlu lukis dalam diagram lah. Okay, so again, untuk exam tidak payah lukis sebab tidak marka untuk marka lukisan lah. Kamu kiranya lukis dalam kertas soalan je. Okay, alright. So sekarang we are gonna apply the first and second rule. So for the first rule, we know that total current going in will be equal to total current going out. Okay, so let's look at the junction here. This is the junction that we're going to look at. So I1 is going into the junction, I2 and I3 is going out of the junction. So this is going to be I1 equal to I2 plus I3. So this is our first equation. Okay, so kalau ada 3 unknowns, which is I1, 2, and 3, you have to create 3 equations lah. Okay, 3 different equations untuk solve 3 unknowns. Kalau ada 2 aja unknowns, usually kamu just perlu 2 lah equations. Right? So Kirchhoff first rule done. So we're gonna apply our second rule for loop number 1. That is EMF equal to IR. Okay, so let's look at loop number 1 lah. Sekarang kita ada berapa sel? Kita cuma ada 1 cell here. So is it following the direction of EMF? Yes. Direction of loop? Yes. So sekarang dia akan jadi positif. So kita letak 10 di situ. Okay, so done untuk cell. Sekarang kita kena tengok resistor. So how many resistors are there? There ada satu je, which is R1 lah. So sekarang ni direction of current is following the direction of the loop. So dia akan jadi positive. So kita kena letak positive I2 lah. And then this is 30 I2. Okay, so sekarang ni usually saya buat style EMF 1 equal to I2 R1 kan. Macam tu. Cara saya kan selalu tulis dulu simbol tu. Tapi untuk Kirchhoff, kamu directly substitute information apa yang available. Okay, kenapa? Sebab sometimes kalau kamu buat macam ni, kamu tidak realize which information yang available. So since sekarang ni kita tahu 10 and 30 is available, kita just perlukan I2 lah. So kiranya kita boleh solve lah I2 sekarang ni. Okay, so rearrange dia and then calculate, kamu akan dapat 0.333 ampere as the current lah. Okay, after that, we can then do for the second loop. So for the second loop, EMF equal to IR. Okay, so untuk yang di sini, kita ada berapa sel? Kita ada satu je. Again, the EMF is following the direction of the loop. So that is 5. Okay, lepas tu kita cek lah ada berapa resistor. Kita ada 1, 2. Okay, so sekarang ni kita tengoklah untuk R2 ni.
is the direction of current following the direction of loop. Ini tunjuk bawah, yang ini tunjuk atas. So they are against the direction of the loop. So it's gonna be negative, sorry. So this is negative 20 I3. Okay, lepas tu untuk the second resistor which is R1 here, the direction of current is following the direction of loop. So dia akan jadi positive lah. So plus 30 I2. Okay, so ini your second equation. So since we already have the value of I2, what we can do is we can substitute into equation 2. So what do we do? Substitute I2 into equation 2 untuk cari apa? Untuk cari I3. Okay, so dari sini 5 negative 20 I3 plus 30 0.33. Okay, so kalau kamu cari untuk I3, solve for I3, you will then get the value 0.083 ampere. Okay, so dapat sudah untuk I3. So sekarang macam mana kita mau cari I1? Kita boleh substitute I2 and I3 into equation 1. Equation 1 tu yang mana satu? Dari first rule di sinilah. So I1 tu kita boleh cari I1 is equal to 0.33 plus 0.083. Okay, so di sini kamu akan dapat I1 is equal to 0.416 ampere. Okay, dan itu je untuk Kirchhoff. Boleh kah? So kiranya nanti dalam exam, kamu punya solution is basically just this one. Okay, yang ini sahaja, yang ini tidak payah. Okay? Boleh? Ada soalan? Okay, yang lain okay? Alright. Lea, try lah untuk jawab bahagian Kirchhoff ni. Sebab Kirchhoff ni, sering Kirchhoff paling senang. Sebab dia ada step by step kan? Okay, so this is for question 5. Let's continue to question 6. Okay, so question 6, this is series and parallel, resistors in series and parallel, punya subtopic. So untuk yang ini, apa yang penting di sini is basically the characteristics lah. So untuk parallel, saya pun tidak ingat sekejap lah. Let me just check my notes. Mana tu? Tak jumpa lah guys. Oh ni lah, sekejap ya. Sebab saya mau tulis characteristics. Okay. So ini yang penting adalah characteristics untuk parallel dengan series. So what are the characteristics for parallel circuit? Untuk parallel, the voltage will be equal. Untuk current pula, dia akan split up. Okay. Untuk series circuit, dia akan terbalik lah. Okay, dia akan tambah di sini. And then current yang equal. Macam tu. Okay, so this characteristics, kalau kamu jumpa soalan macam ni kan, kamu terus laju-laju tulis lah. Okay, yang ni, mana tahu kamu tiba-tiba time exam tu lupa, hilang ingatan, sepelampau susah soalan dia. Gitulah. Okay, nanti kalau kamu dapat paper tu, di formula tu terus kamu tulis ini. Kalau rasanya boleh je tu. Tapuk-tapuk lah kalau anda boleh. Okay. Okay. So, sekarang soalan minta kita cari the effective resistance. So, yang ini semua dia sudah bagi the value. Here, screenshot jap. Okay. Peng, 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 peng. Okay, so ini kita punya circuit. This is question 6. Okay, so sekarang kita kena buat apa? Kita kena cari effective resistance. Okay, for effective resistance, dia akan combine jadi macam ni dengan macam ni.
Cindy, tadi kau ada message saya bahkan tanya soalan. Kah Cindy kah siapa yang tanya saya soalan tu? Pasal simplification of resistance tu. 1 ohm kan jawapan dia, yang itu kan semua lecturer dapat jawapan yang berbeza. Macam mana tu? Nanti saya tanya orang lain lagi ya. Sebelum saya reply kau, saya tanya dulu orang lain dulu. Saya bukan ignore kau, jangan sedih. Okay guys. Okay Cindy kan yang tanya. Oh Cindy yang tanya. Sorry Cindy. Tersebut nama kau pula. R23, yang ini R1. So yang ini 15 volt. Okay, so sekarang we have to find the effective resistance. In order for us to find the effective resistance, we first have to solve for R23. So R23 ni is in parallel lah sebab ada junction. So this is R23 equal to 1 over R2 plus 1 over R3 to the power of -1. Okay, so yang ini kamu wajib tulis show kamu punya solution. Kamu letak 12. Sekejap, ni saya tulis dulu. R1 to 10 ohm, R3 ni 5 ohm, R2 ni 12. Okay, so kena tulislah 1 over 12 plus 1 over 5 to the power of -1. Okay, so baru tulis final answer dia 529 ohm. Kenapa saya emphasize on this one? Sebab ada certain budak yang buat effective capacitance tu, untuk effective capacitance dia buat macam ni. Dia memang betul lah jawapan dia. Cuma dia tidak show dari awal solution dia tu. So yang ini kan dia letak je R1 plus R23. And then kita tahu R1 is 10 plus 3.529 is equal to 13.529 ohm. Kiranya yang dia hantar dengan saya, ini dia tunjuk. Dia directly buat yang ini. So sekarang ni examiner akan tanya, ni dari mana? Kamu kena show, ini kamu dapat dari mana? Kamu tidak boleh directly tunjuk yang jawapan dia 3.529. Kalaupun betul, tapi macam mana cara kamu dapat jawapan dia? So kamu kena show lah. Okay, jangan skip this part here. Okay, so itu untuk both capacitors and resistors lah. Okay, dua-dua tu pun sama juga. Okay, so okay, so kita sudah dapatlah effective resistance. Okay, so sekarang baru kita masuk yang soalan susah sikit. Ni a bit complicated sebab kamu kena betul-betul faham apa karakteristik untuk parallel, apa karakteristik untuk series. Okay, so sekarang ni untuk yang this one here, instead of buat reverse ni, saya terus based on karakteristik je lah. Kiranya kita tidak akan buat dari secara reverse punya style tu lah. Okay, tapi ikutlah yang mana kamu prefer. Okay, so sekarang ni soalan suruh kita cari the voltage across R3. So sekarang ni kita kena cari berapa nilai volt di sini. Okay, so berapa nilai volt di resistor 3. So apa yang kita tahu untuk this is connection in parallel. So kalau parallel, karakteristik dia adalah V23 in combination, which is basically this one, akan equal dengan resistor across number 2 and across resistor 3. So yang ini adalah karakteristik untuk parallel circuit. Okay, and then what else do we know? Okay, what else do we know untuk connection bahagian voltage ni? Apalagi yang berkaitan dengan V3 lah. Okay, so untuk V23 ni, V23 ni di mana? V23 ni adalah di sini. So this connection sekarang ni connection apa? Connection series. So apa karakteristik untuk series circuit? Series circuit kita tahu dia punya volt supply akan equal dengan V1 plus V2 3. So equation ni dapat dari mana? Equation ni dapat dari characteristic of a series circuit. Series circuit ni yang mana satu? Yang di sini. Ini series circuit, ini bahagian parallel. Okay, setakat ni okay bahagian information dia ni? Okay kah? Boleh kah?
Okay. So sekarang ni, kita punya main thing is we have to find what? We have to find V23. Kenapa kita mau cari V23? Sebab kita perlukan V3. So sekarang ni bolehkah tidak kita cari V23? Boleh sebab kita ada V. Tapi kita belum ada V1. So macam mana kita mau cari V1 ni? Kita boleh guna Ohm's Law. Ohm's Law is V1, I1, R1. Okay. So sekarang ni kita sudah ada nilai R1. Tapi sekarang ni kita tidak nilai I1. So macam mana kita mau cari I1 ni? I1 ni flow di mana? I1 ni adalah the current that is flowing through this circuit here. Okay, so di sini current yang berjalan di circuit ni adalah I1. Okay, so the one that is flowing through this wire is known as I1. So kalau kita tengok di sini, oh, I1 ni dia akan flow across the battery juga. Okay, across the combination of this resistor. Meaning, bolehkah tidak kita guna V equal to I1 effective resistance? Bolehkah tidak kita guna effective resistance ni untuk cari I1? Kalau boleh, thumbs up. Boleh. Kenapa boleh? Sebab sekarang ni, the current yang flow through this circuit adalah a combination of these resistors. Okay, sekiranya kalau kita lukis pun, ni secara lukisan lah. Kalau kita lukis, kita ada effective resistance di sini. Dan macam ni. Cepir. Gini, gini. So yang ini adalah our effective resistance. Yang ini 15 volt. Kiranya current yang flow di sini ni, the current yang flow di sini ni adalah I1. Okay, so yang ni adalah I1. Okay, so kiranya kita boleh guna effective resistance ni untuk cari I1. I1 ni adalah the current that flow in this circuit here. Kenapa pula dia equal? Sebab sekarang ni, ini adalah connection series. Kenapa series? Sebab sekarang ni kaki dorang attach satu wire je yang sama. Lepas tu, current yang equal tu adalah karakteristik untuk apa? Untuk wire series. Kiranya ni I lah. Lepas tu, I ni akan equal dengan I across resistor 1, I across I 2, 3. Okay, bahagian current ni boleh faham? Sebab selalunya budak ada isu bahagian current ni. Diorang macam tidak faham macam mana dia boleh equal. Okay, dia macam mana dia boleh equal dan kenapa kita boleh guna effective resistance. Okay, kita boleh guna effective resistance, again saya ulang, sebab kita punya current di sini ni dia in series. Okay, so kalau current in series dia akan equal. So maksudnya kita boleh guna effective resistance untuk cari the current across resistor 1. Kenapa kita perlu current across resistor 1? Sebab kita mau guna untuk cari voltage across resistor 1. Okay, so dari sini kita bolehlah guna kenapa pula equal ni? I effective resistance. So dari sini I is equal to 15 divided by 13.529, which gives you, berapa nilai dia? 1.11 ampere. So itu adalah the current. So since kita sudah declare di sini I akan equal dengan I1, so I1 akan equal to 1.11. Resistor number 1 is 10 ohm. So kita substitute je lah 10. So dapat V1 which is equal to 11.1 volt. So from here kita boleh sudah cari V23 which is equal to V minus V1. So this is 15 minus 11.1. So kamu akan dapat voltage dia equal to 3.9 volt. Hence, since kita sudah cakap V23 ni equal to V3, V3 will be equal to 3.9 volt. Okay, boleh. Susah kah yang ni?
Ada complicated sikit lah sebab kamu kena faham betul-betul konsep current dengan voltage. Okay, good job. Last question. Soalan last guys, soalan 7. Okay. Boleh yang ni? Okay, soalan last, soalan 7. Okay, so ini again ada berapa sel? Kita ada 2 sel. Kalau kita ada 2 sel, kita akan apply Kirchhoff. So sekarang ni dia suruh kita cari I3 dengan R3 lah. Okay, so I3 current 3 dengan R3. Lepas tu dia sudah bagi kita nilai I1 which is 9 ampere. I2 is 3 ampere. Okay. So sekarang ni macam biasalah kita start dengan direction of current. Okay, tapi di junction dia sudah lukis sedia. Ini sudah ada, ini sudah ada. Okay, so sekarang kita akan buat dekat resistor lah. So sekarang ni kita ada 2 resistor. So the current that is flowing through this resistor is I2 and then dia akan ke kiri. So kita punya direction ni akan ke kiri lah. Okay, oi salah pula. Okay, so ini I2. Lepas tu kita ada the third resistor R3 which is gonna be this one sini, dia pergi sini. So ini adalah I3 lah. So current dia akan ke kiri juga. So yang ni kita label sebagai I3. Okay, so current done. Sekarang kita mau buat untuk EMF. So yang ini pendek ke panjang, pendek ke panjang. And then designate a direction of loop. Okay, so since untuk first loop ni kita ada 2 sel, you can choose either one untuk jadikan dia positif ataupun kamu choose sendiri, kamu mau clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, kalau saya, since kita ada 2 sel di sini, I'm just gonna choose the first one. So direction of EMF di sini akan pointing to the right. So saya akan follow dia ke kanan. Okay, so yang ini akan jadi clockwise lah. Direction of loop dia clockwise. Dan kita ada di second cell here. Yang ini tidak lagi sel. So kita follow je lah yang ini. So yang ini akan ke kanan, bawah, kiri, atas. Okay, so both sekarang ni dia akan flow clockwise lah. Macam tu. Okay, lepas tu done. Kita sudah bahagian lukisan ni done. Sekarang kita boleh solve untuk apa yang dia minta lah. So kita apply lah Kirchhoff first rule in, out. So yang ini I1 is equal to I2 plus I3. Okay, dan kalau kamu tengok I1 dengan I2 sudah ada, which is 9 and 3. So kita actually boleh directly substitute di sini 9, 3 plus I3. So kita boleh solve untuk I3. 9 minus 3 is 6 ampere. Okay, so yang ini dia macam direct pula soalan dia. So banyak yang dia sudah bagi kan. Okay, so yang ni kita sudah dapatlah I3. So kita perlu cari apa lagi? Kita perlu cari R3 di sini. So kita akan apply Kirchhoff second rule for loop number 1. So EMF IR. Okay, so let's look at the first loop. This is first, this is second loop. Okay, so untuk the first loop kita ada 2 sel. So make sure kamu take into consideration lah semua sel yang ada dalam loop tu. So sekarang kita ada 1, 2. And then EMF 1 ni dia akan jadi positif sebab direction of EMF dia sama dengan loop. Okay, so dia akan jadi positif 18. And then for the second loop here, the direction of EMF is going against the direction of loop. So dia akan jadi negatif. Negatif berapa? Tidak tahu sebab dia unknown. So yang di sini kita ada berapa resistor? Kita ada 1 je. Which is this one here. And is it following the direction of loop? Yes, it is following the direction of loop. Sebab dia akan jadi positif I2. So bolehkah tidak kita cari EMF 2 di sini? Boleh sebab nilai I2 ni kita sudah ada. Okay. So yang ini kita akan dapat EMF 2 18 tolak 4. I2 is 3. Okay, so EMF 2 ni kita akan dapat 6 volt. Okay, so pay attention lah, kita sudah dapat nilai EMF 2. Sebab ada budak kelas lain dia tanya, Miss dari mana 6 tu? Padahal kita sudah buat di sebelah sini. Okay, so jangan confuse lah. Okay, so loop number
2, this is EMF equal to IR. So yang di sini kita ada berapa sel? Kita ada satu je sel. Is it following the direction of loop? Yes. So it's gonna be positive EMF2. Okay. Tapi nanti baru saya substitute lah supaya untuk elakkan confusion sekali lah. Okay, so sekarang kita ada berapa resistors? Kita ada 1 and 2 resistors here. So sekarang, is it following the direction of loop? No. So it's gonna be negative 4I2. And then for R3, is it following the direction of loop? Yes. So it's gonna be positive I3 R3. So sekarang kita substitute lah apa yang kita tahu. So EMF2 is 6. This is negative 4. I2 is 3. I3 is 6. R3 is what we are looking for. So R3 is equal to 3 ohm. Okay. Bolehkah? Dapatkah jawapan semua? Okay, mantap. Ada soalan? Sebab itu je untuk hari ni. Kita akan continue jam 11.15 nanti lah. Okay, boleh. Kalau ada soalan, boleh WhatsApp je lah. Okay guys, itu saja for today. Goodbye. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay.